پہلگام حملہ، وزیراعظم شہباز شریف کی ایک بار پھر شفاف بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی عرب کے سفیر کی ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان ہر شکل میں دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دیں۔ پاکستان کی کامیابیوں کو خطرے میں ڈالنے کی بھارتی کوششیں ناقابل فہم ہیں۔ وزیراعظم نے بغیر کسی ثبوت کے پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کے بے بنیاد بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا۔ سعودی سفیر نے کہا سعودی عرب خطے میں امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ سنتاس معاہدے کی معطلی، پاکستان کا بھارت کو نوٹس دینے کا فیصلہ۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ معطل کرنے پر قانونی اور آئینی مشاورت۔ وزارت خارجہ، وزارت آبی وسائل اور وزارت قانون نے ابتدائی ہوم ورک کر لیا۔ چند روز تک بھارت کو باقاعدہ سفارتی ذرائع سے نوٹس دینے کا فیصلہ۔ انڈس کمیشن حکام کے مطابق نوٹس میں معاہدہ معطلی کی ٹھوس وجوہات مانگی جائیں گی۔ عالمی فورمز پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانے پر بھی غور۔ پاکستان سنتاس معاہدے پر قانونی سبقت رکھتا ہے۔ امید ہے بھارت کو جلد اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ تمام اقدامات حکومت کی منظوری کے بعد لیے جائیں گے۔ پاک بھارت کشیدگی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا جلد اجلاس بلانے پر غور۔ سلامتی کونسل کے صدر ایونجلوس سیکرس کا بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ کہا اگر صورتحال مزید خراب ہوئی تو کونسل کا ہنگامی اجلاس ممکن ہے۔ بھارت نے کسی بھی تیسرے افریقی مداخلت کی مخالفت کی ہے، لیکن اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت کونسل اجلاس بلا سکتی ہے۔ سیکرس نے کہا کہ پاکستان کی کسی بھی درخواست پر غور کیا جائے گا۔ عالمی طاقتیں دونوں ممالک میں کشیدگی کم کروانے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہی ہے۔ صدر سلامتی کونسل نے پہلگام حملے کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون پر زور دیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 5 مئی کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس۔ موجودہ صورتحال میں حکومتی بیانیے سے متعلق تبادلہ خیال۔ قومی اسمبلی اجلاس میں بھارتی ممکنہ جوہریت اور فالس فلیگ آپریشن کے اقدامات کی مذمتی قرارداد منظور کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کھکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، بھارتی حکومت تلملا اٹھی۔ بھارت نے شہباز شریف کے یوٹیوب چینل پر پابندی عائد کر دی۔ شہباز شریف کے چینل پر تقریر چلنے کے بعد بھارت کی شکایت پر تقریر یوٹیوب سے ہٹائی گئی۔ یوٹیوب انتظامیہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی تقریر ہٹائے جانے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار۔ پاک فوج کی بھرپور جنگی مشقیں جاری، جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان سے آپریشنل تیاری۔ مشقوں میں افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور جھلک۔ طیارہ حادثہ، بھارتی فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں اور حفاظتی معیار پر سنگین سوالات۔ 30 سال میں 550 سے زائد فضائی حادثات میں سے 150 سے زائد بھارتی پائلٹ ہلاک۔ بھارتی فضائیہ میں روزمرہ حادثات میں ہلاک پائلٹس کی تعداد کارگل جنگ میں ہونے والی ہلاکتوں سے 30 گنا زائد۔ 2 اپریل 2025 کو بھارتی فضائیہ کا جیگوار طیارہ رات کی تربیتی پرواز کے دوران جام نگر میں گر کر تباہ ہوا۔ پائلٹ لیفٹیننٹ سدھارتھ یادو حادثے میں ہلاک ہوا۔ 8 دسمبر 2021 کو ہیلی کاپٹر کریش میں جنرل بپن راوت سمیت 13 افسران ہلاک ہوئے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا پاکستان اور بھارت سے پرامن طریقے سے مسئلے کا حل نکالنے پر زور۔ کہا ہم دونوں ممالک کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں، پاکستان اور بھارت مل کر مسئلے کا حل نکالیں۔ بھارت دہشت گرد حملے کا ایسا جواب دے جو کسی بڑے علاقائی تنازع کا باعث نہ بنے۔ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان تناؤ بڑھنے پر فکر مند ہیں۔ دونوں ملکوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔ پاکستان بھارت کے ساتھ تحقیقات میں تعاون کرے۔ بھارت کشیدہ صورتحال، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سیکریٹری جنرل اینٹونی گوتریس سے اہم ملاقات۔
सेक्रेटरी जनरल को पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में आगाह किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम अमन के ख्वाह हैं, ताहम ये हमारी कमजोरी नहीं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जोई हुई तो भरपूर कुव्वत से जवाब देंगे। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता। दो एटमी ताकतें आमने सामने हों तो हालात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। साबिक सरबराह भारतीय एजेंसी रॉ अमरजीत सिंह दौलत ने पहलगाम हमले को सिक्योरिटी नाकामी करार दे दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, हमला सिक्योरिटी की नाकामी है। न्यूक्लियर जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। पहलगाम हमले के सबूत देने से मामला बैनुल अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारत में तशद्दुद गलत है। पहलगाम हमले में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पनामा के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के यकतरफा इक़दाम के बारे में भी बताया। सेंतास मुआहदे से मुताल्लिक भी आगाह किया। पनामा के वज़ीर ख़ारजा ने फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर दिया। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर जून के आखिर तक 14 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। अफरात ज़र और करंट अकाउंट खसारे में काबू पा लिया, जिससे मैशियत में इस्तेहकाम आया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की S&P ग्लोबल रेटिंग्स के नुमाइंदों से ज़ूम मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना की OICCI वफ़द से ज़ूम पर मीटिंग। पायदार तरक्की पर जोर, मुआशी इस्लाहात, तरक्की में निजी शोबे के किरदार पर इत्तफ़ाक़। भारतीयों की बौखलाहट, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ पर साइबर हमले शुरू कर दिए। भारतीय फौज फ्लैग का भांडा फोड़ने के पाकिस्तान के कामयाब बयानिए पर भारतीय ओछे हथकंडों पर उतर आए। नाकामी को छुपाने के लिए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के नंबर पर भारतीयों ने कॉल्स करना शुरू कर दी। सिखों का भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय एहतजाज का भरपूर जवाब। लंदन में सिखों का मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। लंदन की सड़कों पर सिख कम्युनिटी का भारत मुखालिफ जज्बात का भरपूर इजहार। सिखों ने भारतीय मुजाहरे को गैर संजीदा करार दे दिया। मुल्क की तमाम अक़लियतें पाक फौज के साथ खड़ी हैं। पहलगाम वाक़या तयशुदा मंसूबा था। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान और मुसलमानों से जोड़ना काबिल मज़म्मत है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी मुसलमानों का कातिल है। भारत जिम्मेदार मुल्क नहीं। भारतीय अवाम ने मोदी को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें महफूज हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए मज़हबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत धमकियों से पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत एडवेंचर करे और फिर रिस्पॉन्स देखे। हमने एटमी हथियार सिर्फ रखने के लिए नहीं बनाए। कोई भी भारतीय फौजी पाकिस्तान के अंदर आया तो वापस नहीं जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का एजाज चौधरी को 1 लाख रुपए के मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म। एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुकदमे में PTI रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। पंजाब में आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, डीजू खान, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन में बारिश होगी। आइंदा 3 रोज में आसमानी बिजली के गिरने के खदशात। तर्जमान PDMA पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। गुज़श्ता रात आंधी, तूफान और बारिश के बायस 2 शहरी जाँ बहक और 24 जख्मी हुए।
ऑफ लॉ नहीं होगा तो मुल्क और मैशियत नहीं चलेगी। रिकॉर्डिंग में अरबों रुपए का नुकसान हुआ, इसमें सभी शामिल थे। आईनी तरामीम सियासी जमातें करती हैं, सूबे नहीं। कभी कोई ऐसा अमल नहीं किया जो आइन से मुतसादिम हो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर की 3705 और वासा के ज़ेर एहतमाम 230 स्ट्रीट्स की तामीर और बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर होती है। खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, मुश्किल में नहीं देख सकती। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मुलजिम अरमगान के खिलाफ गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का केस। अदालत ने मुलजिम अरमगान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर साइबर क्राइम की तहवील में दे दिया। मुलजिम अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश किया गया। मनशियात बरामदगी केस। सिंध हाई कोर्ट ने अदाकार साजिद हसन के बेटे मुलजिम साहिर हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम साहिर को 10 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। लार्जर बेंच ने मुलजिम साहिर हसन की दरख्वास्त जमानत आईनी बेंच का दायरा समाअत करार दे दिया था। गजा में जारी इसराइली वहशियाना बर्बरियत में कमी ना आ सकी। वस्ती और जनूबी गजा तीर अल-बलाह और नवासी पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले। मज़ीद 31 फ़लस्तीनी शहीद, 77 ज़ख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 52,431 हो गई। गजा में ग़िज़ाई किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई। बच्चे भूख से बलकने लगे। गजा में इमदादी सामान की बंदिश और नाकाबंदी को 2 माह से ज़ायद हो गए। गजा की सरहद पर 3000 इमदादी ट्रक इंतजार में खड़े हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, गजा से गिरकमालियों को जल्द निकालने के लिए काम कर रहे हैं। हमास की कैद में 59 गिरकमाली हैं, जिनमें से 24 जिंदा हैं। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। सियासी मकासद के लिए अहले गजा पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, हमास की शिकस्त 59 कैदियों की रिहाई से ज्यादा अहम है।